Tonight we are at Kuala Baram Beach. Betul. We're having a campfire moment sharing. Long Miri, awal-awal cikgu ada approach kita kan dari Grand Outreach Langusan tu kan. Yeah. And then from there, what was our next step after that? So, aku rasa dia start dari time Grand Outreach tu yang GB Gerunak start apa? Leki-leki kita lah. Leki-leki kasih yakin kita untuk lepas ni datang pergi Long Miri. Balik-balik jugalah time tu. So next step dia of course untuk respond lah. Dalam masa 1 bulan je kan, Brad? 1 bulan ya. September ke tu? Ya, betul-betul 1 bulan tu. So of course kita punya first step ialah untuk buat tu site visit lah. Kami doa ya pergi. Kan? Oh, korang tu aja. Kami singgah sini li masak. Tepat sama. Ekspedisi pergi sana lah. Jadi first step dia memang untuk start live sama cikgu. Lepas tu start pergi sana, cek keadaan tu. Wah, the best lah. Time to best. As the operating officer, Pret, apa aja yang menghalang kita daripada membuat tu event Grand Outreach. Grand Outreach tu? Is it like the scale of the program kah, Itu je menghalang. ataupun expectation orang lebih tinggi because of the previous Grand Outreach? So they expect like, oh wow, something, our school are probably something bigger. Betul. Because I heard dia punya participants ada dalam 100 orang lebih kan? Ya, 120. Patutnya dia macam bigger scale dan Kelangusan lah sepatutnya mau dibuat. Tapi itulah macam knowing kalau masuk pendalaman ni dia memang banyak challenges lah in terms of logistik dia, dan dia punya risiko tu memang sangat-sangat tinggi juga. Safety tu Ya, lah. safety issue itu memang a big concern juga lah. Tempat rasa itu yang utama, tempat. Kita mau bikin Astaka Canvas. Oh iya kan? Itu yang So, Iya. swap facility tu. Tapi of course jangan kita mau cakap nak boleh buat swap itu dia punya reality di sana bah. So bila Long Miri ni benda-benda yang mau dibuat tu, gargantuan bah sebenarnya. Oh besar lah, banyak. Dia skala tu memang dibesarkan. Cuma untuk mengatasi tu dia bukan level yang kita selalu buat. I see. Jadi bila tu gunung terlalu Everest, confirm belia. Yeah. Bergerak terus kan. Yeah. So, antara dia air, tangki kan. Tangki. Lepas tu lokasi. So kalau mau letak banyak tak muat dalam tu bangunan sejadah. Astaka tu pun banyak mau di renovate, macam-macam lah cuba dibuat yang menjadikan kos lah semua. Kos dia sangat tinggi. Dan untuk kita pergi sama sponsor pun Yalah. melampau tinggi dia untuk menjadikan tu satu reality. Jadi keinginan kita tu untuk skala di bandar terjadi di pedalaman tu terlalu tinggi yang buat kita stuck sebenarnya kan. Because of the scale is big, our expenditure pun akan jadi besar, and then we need to ask for more logistics and whatnot lah. So that's the reason why program itu bukan cancel, cuma terperam sekejap. Lama ya, 2 tahun. 2 tahun. Tangguh pun tak. I think the real word is it's push under the rug. Sebenarnya lah. And sebenarnya yang keep buka rak tu ialah Alfred. Itu persoalannya. Alfred yang balik-balik ingatkan yang kita ada something kita letak under the rug ni sebenarnya. Tahu je kita ni kan macam mana
Kalau kau mau kasih alasan 1,000, 10,000 alasan pun kau boleh Boleh bagi, apa? Ya. and orang dah akan tahu benda sebenar dengan alasan yang dibagi. Hmm. Takkanlah kita cakap tu budget begini, logistik besar dah dapat buat cikgu. Cikgu memang akan okey lah, tak faham. Cuma kita tahu kebenaran je. Ya. Kita push to under the rug sebenarnya. Yes. Kita tak mau hadapi tu krisis. Kita krisis avoidant yang ambil contoh simbolik dalam hidup lah. Berapa kali dalam hidup kita hadapi benda yang sama, kita akan put to under the rug. Bagi aku itu journey reach di Long Miri yang sangat besar tu, yang dia satu simbol reach, lari. Kau tahu perasaan tu tak? Reach, lari dari ni Long Miri. Sebab kita penat dari Grand Outreach tu semua membuat besar. Nah, kan. So dia tidak, kami boleh kasih tu satu alasan untuk cakap yang logistik susah kan, finance susah. Depan kamera boleh cakap, cuba di time Zoom meeting macam itu. Apa akan jadi? So kita tahu kita punya Weakness dekat sana. we didn't follow kita punya prinsip, tetapi we know the world will accept that. Betul tak? Sebab di dunia luar benda tu okey, tidak masalah. Ya, tidak masalah. Logistik susah, tak apalah, janganlah buat kan. Penat, janganlah buat. Di reach kau buat itu, so nampak kita cuba lari. Yeah. Because Interesting kan? because it's the aspect of things juga lah. Sebab yang kalau kerja dekat luar, kerja hakiki, mau bagi 1,001 alasan pun sukati sudah lah bah. Tidak orang yang akan question lebih-lebih. But since Rich is in a sense humanitarian punya objektif. So we want to give alasan yang tidak munasabah pun boleh sebenarnya, kan? Dia akan jadi munasabah depan orang. Dia akan jadi munasabah depan orang, tapi hati tu akan terganggu sikit. Itulah yang sakit hati lah sebenarnya. Berat. Because taking into account the scale of Telang Usan kan, that is quite a mighty effort also to say. Ya, betul. on our side, and then the expectation of Long Miri is to be bigger than Telang Usan. I think that's why we macam macam kau kata lah, lari. Tapi itu apa yang aku rasa lah, atau apa Alfred rasa dari site visit tu dan melalui 2 tahun tu. Kan? Kau macam mana Alfred? Aku Kau rasa bersalah juga? rasa bersalah juga. It's a promise made to the school. Yeah. Even though ada challenges dia, tapi it's berjanji juga dengan sekolah kan yang akan datang, program akan cuba. Kami diorang pun sudah semangat menyambut kami di sana, dan nggak akan kami mau sia-siakan juga kan diorang punya effort menyambut kami itu. Jadi yalah, kita pun ada kesusahan dia, tapi at least kita coba. Yes. Yang penting lah. Rich ni susah dan senang. Dia sentiasa satu simbol, Bamus. Always a symbol sebenarnya. Sebab macam ucap, kalau kita tidak, terganggu kah di pendidikan negara kan? Mungkin kalau kita sentiasa ikut dunia luar, kan dunia luar kalau boleh kau mau angkat senjata pergi Palestin, kasih bebas kan? Macam seakan-akan semua benda besar mesti diselesaikan oleh kita. Yeah. Tapi sebenarnya kenapa orang cakap pasal begitu? Supaya boleh buat alasan. Betul. Kan? Betul. Jadi True. kalau kita pandang kan, kalau kita dapat Long Miri pun nak terkacau bah pendidikan negara. So nampak macam kita pergi atas, kita pergi bigger picture tu seakan-akan hebat, tapi sebenarnya kita mau lari, cari alasan, lepaskan tanggung jawab. Yeah. So apa simbol yang Rich mau buat ni ialah pergi the smallest at your level. Tanggung jawab kau bukan kepada negara. Tanggung jawab kau bukan kepada Kementerian Pendidikan Malaysia. Tanggung jawab kau ialah kepada cikgu-cikgu yang
kau give kau punya word. Yes. Simple, small. Yeah. Whether dia akan impact atau enggak, whether menteri rasa akan impact atau enggak, JPN rasa akan impact atau enggak, orang yang minta tu dari kau, dia percaya kau. Yes. The Dan- trust dah ada sana. The word So- is amanah lah. betul. Betul. Dan Subis Kamar Direri kan, aku rasa di Long Miri ni dia amanah tu yang adakah disebabkan dia ni cuma cikgu biasa, diorang ni cuma budak pedalaman yang kita rasa kalau diorang rasa kita ni baik untuk diorang pun macam tak bermakna. Kami mau KPM yang rasa bermakna, baru kami mau ada semangat kan. Tapi sedangkan ada orang stranger nak dikenali beratus kilometer dari kau punya Locality. percaya sama kau. Ui, aku rasa itu adalah satu antara meaning paling besar dalam hidup Ya. kan. Kau pergi Ya. tempat kerja, kau belum tentu semua orang tu percaya sama kau. Tapi ini orang yang beratus km Pedalaman. ya, pedalaman, dia percaya sama kau. So, Different state lagi tu. ya. Sampai the end of the day, tiada orang akan buat kita accountable kecuali diri kita sendiri dalam reach ni. Prinsip kita ni kan. Dalam kan. Deep. Between planning and execution tu ada dalam 2 tahun kan? Oh, dari janji Dari janji 2 tahun. 2 tahun lah. Ya betul, execution Disember kan. Lebih 2 More than 2 years. Ya. So more reason to make 1,001 reasons. Alah, betul tak? Betul. Kalau kita ikut prinsip biasa, sudah expired sudah. Who's going to make us accountable? Okay, Betul. Tak ada orang. So within that 2 years, apa yang selalunya yang membangkitkan balik topik itu? Ada sense of guilt tu lah aku rasa. Kalau untuk aku lah, dia ada sense of guilt tu yang macam kau sudah promise someone tapi kau tak deliver. Itu yang aku rasa lah. That's why kalau tiap kali meeting kan ada saya aku tanya tu. Jadi bila long miri, bila long miri. Dia ada 2 tahun no. dah je lah apa occasionally dah je lah. Occasional, iyalah. Tiada external punya influence ke apakah? Tiada. Macam rich bah. I mean, kita part time, tak dibayar. Memang orang still segan untuk mau external influence kan. I mean, unless ada orang kasih duit lah, tapi mana lah orang kasih duit selalu kan. So, Yeah. memang tak ada external influence. Kalau ada external influence, dia jadi macam tempat kerja kita lah. Kita akan buat terus. Salah, it's nak tahu sebab I think time kita reki tu pun aku rasa kita dua je kan. Jadi dia lagi personal lah. Kalau Which leads to the next question. After having fulfilled a 2-year-old promise, how does it feels after the fact? Cuba lu jawab. duluan kau lah. Duluan kau lah. Hero last lah. Hero last. Oh, itu actually kan, I mean, as aku buat ni dari 2016 kan, 10 tahun ni sudah dari iketin effect di uni. Orang ada tu impression, yalah, kau buat tu mesti have fun, kau buat tu akan have fun kan. Kalau nanti orang join first time reach, fun. Tapi what happens after 10 tahun? So, apa yang aku hadapi bila buat reach semua ni, fun tu kena akan hilang. Mustahil bang kau beli 24 benda hours. tu Temporary. all the time the same thing will provide the same thing kan. Yeah. Cuma I think the journey untuk Long Miri ni, untuk aku jumpa, rupanya ada perasaan lebih tinggi dari fun. Itu aku jumpa Mus dalam kehidupan aku lepas 31 tahun lah. Bakal 32 tahun lah tahun ni. Aku, rupanya ada. So, semua orang mencari fun. Semua orang risau bila fun tu tiada. Maksudnya hidup ni tak terisi semua. Tapi bila pergi Long Miri ni, walking your word tu kan, menjalankan amanah tu, 100 kali ganda dia kasih kau satu feeling di atas fun. Antara risau aku ialah macam biasalah,
Grand Outreach tu kita bilang once in a lifetime di Kelang Usan tu kan. Yeah. Feeling tu takkan dapat reciprocate sudah. First time for everything. First time naik basikal fun. First time masuk off-road fun. First time makan kek fun. Jadi kerisauan tu is always about kita takkan dapat tu fun. Nah, itu je orang risau. Dia dah lagi fun. Cuma Long Miri dia ajar yang ada feeling yang lagi tinggi tu. Jadi in your own words, describe that feeling. What is the one word that can easily describe that feeling? One word. Tapi Indescribable. Indescribable. dia kalau aku jalan balik kan di hujung camp tu sudah. Bila habis tu, terus bila bila sudah sayonara semua, aku jumpa Alfred, aku peluk Alfred kan, ucap thank you tu. Oi, aku rasa macam yang biasa kita akan cakap satu beban terlari dari bahu bah. Kan biasa kita cakap Relief lah. relief. Biasa. Yes. Tapi aku tak rasa begitu. Aku tak rasa beban. Tidak beban. So kalau nak buat, kita masuk penjara di Saman. Kita Yeah. beban. Yeah. Jadi apa yang aku rasa tu ialah at first kan aku dapat rasa kebanggaan. Macam at the time yang orang kan cakap aku bangga pergi istana ke. Aku bangga jadi pengarah ke. Aku bangga. Memang sebenarnya diorang bukan bangga. Bagi aku bukan bangga dengan diri, tapi bangga dengan apa yang orang Beri. nampak. Oh, nampak. Okay. Kan? Dia nampak, oh kau achieve tu. Kau bangga. I Tapi see. adakah sebab kau atau sebab kau tahu orang lain tengok yang diorang rasa wow. Yeah. Tapi dengan kita buat camp ni, dia orang pandang kita sebenarnya. Kecil je lah kita ni. Apa yang aku rasa bangga tu ialah kami dapat buat benda ni. Dan kami dapat lawan diri kami. Kami dapat laksanakan tu simbol kehidupan yang Rich cuba tunjukkan, yang what's stopping us? Yeah. And time is the only thing stopping us. Yes. So itu simbol di Long Miri untuk dibawa ke kehidupan, untuk menunjukkan kepada orang ramai apa sebenarnya prinsip Rich ni. Sebab orang, aku dah tahu lah kamu ada bercakap sama orang luar ke pasal jadi NGO komiti ni macam mana. Orang pandang kita lain. Orang pandang kita ni macam sentiasa kuat, sentiasa hebat. Tapi diorang dah tahu yang the journey tu bukan seperti yang orang sangka pasal logistik, pasal korporat kan. Betul. Pasal buat orang ingat itu paling berat, yang masa. Tapi sebenarnya the thing yang Rich belajar, benda paling berat ialah kau. Yeah. Kau lah sebenarnya musuh paling besar. Bukan kau Amos. Diri kita ni. Yeah. You are your own enemy. Yeah, you are your own enemy. You are always your biggest enemy. Because only you can say no. Betul. No one is pointing a gun at your head. Yeah. Jadi the feeling yang bila habis fulfill lu is that I shot me. I was at the standoff with myself for 2 years. Kan. Tetapi at the end I won. Sebenarnya kita stres, kita lawan diri kita. Lawan diri. Untuk jadi lebih penyabar, untuk jadi lebih nak panik, nak anxious, diri kita semua tu. So the thing yang aku bangga ialah so I shot myself. I won this time kan. Jadi that's the most fulfilling meaning tu yang I think that's the word you're looking for lah. Fulfilling. Kan? fulfilling. Fulfilling kan? Betul Mus. Ya, fun memang. In fact, Grand Camp 2017 kita tu, that's the most fun camp ever dalam sejarah Rich. Yeah. So pesi semua gini-gini. Tapi bukan berarti yang lain tak fun. Cuma when we do Grand Outreach, dia ada some meaning terjadi. Kan? Tapi it was done with a foundation yang sudah terbuilt lah dari 2018 dengan Long Kese semua. Jadi bila pergi Long Miri tu yang betul-betul building a new block path of journey. Yeah. Macam sekolah kedua tu. Oi, fulfilling dia gila. Fulfilling lah. Dia macam semua prinsip Rich tu diimplement
then dia ada hasil. So in fact, tadi awal-awal kau cakap pasal kita ada dapat cari sponsor gini-gini kan. Until the end kita tidak sponsor. Mana ada orang sponsor kita? Ya, betul. Semua duit personal. At the end kita tidak sponsor tapi jadi. Jadi macam if we use the sponsor punya reason last time, it is not valid. So sebenarnya Not valid lah. sekarang no sponsor, it still happens. Yeah. Tapi dia sangat fulfilling into the meaning of life tu. It made things different. Kan? But Kasupis. coordination ke Coordinator kan? dia lain, dia punya carta long mirror ni lain. Dia tidak logistik, tidak apa-apa. Dia ada commander, dia ada coordinator, dan dia ada special facility. Semua special facilitator. Oh, Dia ada facility pun. kiranya apa-apa operation semua special faces lah. Iya, special facility yang bantu. It's all shared work lah. Ya. Okay. Sebab kita at a very tight Spot situation. time tu. Yeah. kan. So it's a fight lah sebenarnya. Okay. Apret, as a coordinator, how does it finally feel after 2 tahun bringing it up dalam meeting? Subtly bring it up. Memang after program tu memang puas hati lah sebab akhirnya jadi kan. Yeah. Dan akhirnya semua pun selesai juga, semua pun okey. Dan for me it's a happy ending juga lah at the end tu. Dan betul-betul rasa fulfilling lah. Macam you feel your heart is full lah for once gitu. Satisfied. For once. Satisfied tu, dia punya satisfaction tu nak tahu lah, susah mau cakap lah. Betul je, hidup kita ni sentiasa heart tu kan, bagi aku lah, heart tu macam tak pernah full bah. Dia lain, dia punya sense of satisfaction tu. Lain, very lain. Thing special about it lah. Macam mus yang tergamam mus. And first time juga yang after program, first time aku nampak semua budak menangis. First time. Everyone. Everyone cried. Nah. All Cikgu the pun. kids, even the teachers. Teachers. Betul. Wish. First time lah. Orang Gitu cakap the peak of sadness is laughter. Peak of sadness is laughter. The peak of anger is silence. Macam bertentangan kan? Yeah. Tapi betul, bila sudah orang di penghujung, silence. Apa the peak of happiness? Apa bertentangan dia? Crying Crying. So maknanya kalau Alfred cakap semua menangis, dia sedang dapat the peak of happiness. dekat sana, ya. Itulah antara yang you feel you did something lah, you delivered something to the kids lah. Definitely lah. tak bukan YB kan, jadi bila bagi Yalah. something tu kan For ordinary people like us to give that kind of impact to a community is very, kiranya dia punya feeling tu macam overwhelming lah, very overwhelming. sangat overwhelming. Dia macam dia kecil siap. Dia sampai 10,000 pun, tak sampai 50 budak, tapi Masih dapat Sebab- jalan. the misconception yang it's about the corporate punya part yang susah, sedangkan kita ni working corporates. Orang dah faham the biggest fight dalam sana us, Yes. ourselves Yes. kan. Dan kau terkejut tu Mas. Macam kau menyesal nak ikut. Memang menyesal loh ni. Dia macam aku sendiri pun tak pasti apa yang kita akan lalui benda tu. Sebab subis kan kita lalui kan. So macam kau rasa, mustahil lagi lah kita akan jumpa dia. Tapi turns out experience tu lain. Macam ada tak sama pun ni semua. Cuma bila benda tu dibuat dengan sincerity and honesty tu sebenarnya. Lain. Out of curiosity skala dia macam mana? Is it the one that Smallest. smaller lagi lah? Nggak jadi buat yang macam
yang kita plan 2 tahun It's one of the tu. smallest ever. Betul. 90% reduce kali. Oh. So that's all lah. It's that ego. Hmm. If you are only capable to give this kind of percentage of impact, will you complain that you cannot give the other 90%? Or you just fight and just give that 10%? Sebab itu saya punya level. So that's one of the fight yang perlu dilalui actually. We came with the promise of that scale sebelum ni. Yeah. Then what kind of ego have to be diruntuhkan to come back at that small scale? Betul. But in my opinion lah kan, ego aside, for me, if we are able to do an outreach and impact community as a whole, no matter how small that community is, if we can create that kind of impact like you just said just now, percentage doesn't matter anymore. Betul lah. So dia ialah pick of responsibility lah. Back to amanah. Amanah. Rasa amanah. Yeah. Cuma in the context of rich lah kan. Yes. So it's a symbol yang kalau di tempat kerja Walk the talk. walk the talk. I think that's part of amanah tu lah. Kita ialah satu NGO yang ditubuhkan untuk provide that social skill kepada sekolah pedalaman. And diorang cari. So the amanah is to do something about it. It's a different, after 32 years ni kan, you don't want to feel yang, oh I had fun. And at this going to mid-age crisis ni, we need all the things yang we need. And having, oh we had fun, will not help you at all. Yeah. But going in with, we have an identity. True. Ada mission lah. Ada mission. We have a mission. We're not lost. Yes. We're not lost. So that's the part of building a better nation, building altruistic Malaysia sebenarnya kan. You can be the highest officer anywhere else. If you don't have amanah, will there be any, What's the point? what's point? Kan? What's the point? You can be a janitor, but if you have the amanah, will people talk about you until the end? Definitely. So that's about the fulfilling the nation. This thing is just symbolic sebenarnya compared to the gargantuan thing yang we face dengan Daily. kita punya kehidupan sendiri ni. Yes. We have the choice. You have the choice to just stay di kucing bus. True. And Alfred have the choice to just stay in the comfort zone, not do anything. No one is going to put you in jail. True. Tapi apa sebenarnya amanah in that context? So we have amanah at every context of our life. And Yeah. decide kau nak jaga sama ada tu benda dibuat dengan betul atau tak. No one will know except you. Kan? Bila tender, kau kena kasih due diligence yang tertinggi untuk membantu jorang. No one will know if you do it right or not. No one. So Yeah. that's the symbol of Long Miri. No one knows what we can say the reason is. So they don't know what happens. So kita yang orang diamanahkan untuk benda tu. So we have the choice to lie here tonight. Tapi daripada the prinsip yang kita selalu di Long Miri, that we have the choice to put it under the rock and make alasan, but we chose amanah. So see how that kind of experience build the identity. Sekecil-kecil bercakap di podcast begini pun, amanah tu diutamakan. You may fall. True. You will. You will fall. True. By the end of the day, is You fall forward, not backward. yes.